Et message ya leo ino message yani concerne ikao ya message ino ngamombo Mwenyezi Mungu housoni mwa ze message ino kwa ufanya pia e message ino ikepoa nilongo we hambabi houjimlifu wa hoa Komoro wa ile message yangu haukaya gamnijua onyotsi pia ya ukaya mituramu et quand gaboma avocat de femme mide avocat gami parmi ne ma avocat de femme walo harmo réseaux sociaux wako wanilia imwanamshe Mkomoro wako wanilia yemdzaze Mkomoro wako wanilia esharafa uka esharafa shahatu shonsi pia duadzaza hatu nyuzi jokaya jempa wala mitsanza nibulie mwana mme Mkomoro hau nibulie mndu yanji harma corruption ya umenya sharafa shandola moti ya upua mwanamshe Mkomoro sheo mbili ya urenda nai mwanamshe Mkomoro usiku leo ye message yinu yini concerne nana yo message na nzonrongoze la plupart ya he ma belle mère ya he ma belle mère sha ye message yini concerne mimi muhima hau défendre wanawashe wa Komoro muhima wanilo wanashe wa Komoro et j'en suis sûr que je suis parmi harumema avocat wa wanilia wanashe wa Komoro gamu aminikewe Komori pia wa amino Katuram il a jamais laissé quelqu'un de moquer à une femme comorienne de dire n'importe quoi à une femme comorienne aussi kwa leo ye message na nzonjeni ya biban ino message yani concerne mimi s'il vous plaît partagez le direct haukaya muwanilia wanawashe wandwa jina ikao muwaona kwa wanasho hangu muwanilia wanasho wa Komoro ikao wanasho hangu muwanilia hojimlifu wa wanasho nsi pia rawa maore rawa Komori hauka wanasho hangu usikwa le message yangu yin gamanzwe wasuli mzaze tsoi ikao hapuha harmo mji mtukufu ikawa mji huo wa mji wa hangu ikawa rangu wakati lomtiti tibwe matso hangu tisomo tieshiwa zima damina omji wa haswasa de mazababi wazalo harmo mji wa shindini baraka hauka shindini wa mji wa lilela wa mji kawa uzaya wana mawatwania wa mji kawa ulona manotabilite wa master wa mjika wa ujwa ulela wa mjika wa kisheo sha gambewe messagine hosonima mdzadze tsoi salam fazak izaf boom alolowem gambewe messagine hosonima mdzadze tsoi windo ba honi parantabishe laisse-moi hosonima mdzadze tsoi mshindini ikaonga mumste gamumstehi gamumrongozo avec le respect ikao hema stehi hangu helinko stehi mwanamshe Mkomoro hauye mdzadze Mkomoro gamanzwe message omji mtukufu wa shilini haini mru ya puharmo mji mtukufu wa shilini yafanye hata partage message iwasulie mdzadze hoi yaelewe ya ukaya minakansimanu ni mru wa umanilia yorando anaji nimdu na kansibanu yeka atozwada bunimdu ni hime ni mwanilie laisse-moi on de va là-bas arrête de m'appeler Mimi hojaba nous lance message gam lance message ya wonesa outikivu waizonongwe ka uduzajiri ya urongoza yema belle mère
Arrête de m'écrire n'importe quoi. Gamutsa muhimu, laisse-moi. Et quand tu coupes d'abord occupé. C'est ça. Et ma belle-mère, Riamino Kawinj, Rahane Jaja Harmwe Hadisa Hemzazewe. Si warongo za wadwele wa ya ukaya, hunuri jangari joulawa. Mrio kanama na halola, na mdojua ya ukaya ila neriviki ya hema na damuola vyatuni wariviki ya ndola. Mleti mbenu kwamba fitna da urisa. Fitna urisa. Miwajazatu na mdojua ka hunuri jangari joulawa watukufu. Hunuri jakarna ubakibu watukufu wajaze baraka. Hunuri jakarna baraka. Karnaka ujajel bakibu wajaze baraka. Ça m'a fait mal, iraili ngamjuna adresse mnu. Mwanamshe. Mnu mzaze message. Wakati ka ukejabidi ni mtransmete message. Sanyu miumni message. Ya umonkozani, ya umoshilezizani. Shaleonga mjon hunike message we mzaze wewe. Ika hupua harmwele jiji. Jitukufu. La ho mjua shindini. Leo kati vumbo mjua shindini. Haulona ka uplone semji. Ilie mzaze we ya elewenro. Ya juenro. Hema stehi ya ho mjuo nika ukamu respekte me wanza. Mzaze wewe. Wauka larinyo diho ika wafanye makazi yao. Larinyo yuho mbaba hangu ya nzaya. Ya koukaya. Larinyo yuho mwanamsho hangu. Ya yeshirangu mtiti. Ho hambiye makalima ya wale wahingu. Mimi wamba Mahamoudou Soule. Mon vrai nom. Mi upara Mahamoudou Soule Beja. E mwanamsho hangu bomzazi. Ika uhumhimilia hashara. Yo hamba Nathalie Soule Beja. Je suis enfant unique pour ma mère. Elle est enfant unique pour sa mère. Hazala wa eche, tizala wa miche. Simbada mzima. On est de même sang. Mahamoudou Soule. Mahamoudou Soule Beja. Mimituram. Yeye Nathalie Soule Beja. Ya bobo mzazi kedo anza mjieti ya ukaya. Kamna uparobulia ye mabel. Fiwa hanywa enshiampe. Bando wana hanywa walola. Yo aibu. Avec le respect que je vous dois. Et master ikanga mhuniko bomtukufu mzazi daraka. Mdahuka na baraka. Vomnyezi mgu ya johu jailia. Uke ani uelewe ya ukaya hunuri jarivire. Laissez ma soeur tranquille. Watukof. Msione ukaya, je défends ma soeur, c'est mon sang. Nous me défendons ni yona shohangu. Hamesa jinju kwanza nase ho unja ma belle-mère. Ranzelu wa mi réalité ne vérité. Ho jimlu fa ma belle-mère. Shanga mrongozo. Ye mzaze we ya puha harmo mji mtukufu wa shilini. Kakaradi s'il vous plaît. Ye kanga ona message ya mbiye mwana hanyu. De mwana hanyu gari manzao. Mimi mumste. Bofreur wangu. Haukai halole mwana mshohangu. E mwana mshohangu nge heroeza. Halole mwana mshohangu nge tranquille. Shawa uzirungu wa rumahiri. Wa uzirungu wa ukaya. Gabo wazazi watu yele fasili ya mahaba na relation. Na mjifanyie exemplaire na référence. Ni wazazi ganyi nondo mahani wa mlolani. Mazao wanada ninao, mloda ninao jusqu'à maintenant. Est-ce que ujojivi wa yefamia hemruma wa uhimili hashara wakejuma uhuleya hasbabu de mwana hao. Yabo mimi turam. Gezi John tabisha ungazi ntabisha ho. Raili kanga una message wa mzazi. Oui, kokwa nolan. E kanga una message kwa mzazi ambie mwanaho mwanamme. E ya lole mwanamsho hangu. Hao ya lole wa mwanam hao ya lole mrumshe. Shamsi je ujihansi ni ma belle-mère. Ya ukaya yesharisha hanyu duanwa shahuwane wana hanyu mdiwa zakanga nina wanwa ume.
mliwaza kamzaya wana nyungejo mkinishi wasubise, wana nyungejo mkinishia waisha matambu, raili mbalia rohombi za hoa nwashe wa hoa na hanyu. Mimi mzazangu kajajo ozenga, amino langa mniko, amini fualaga mina confiance. Ya usubutia enge mrumshe njomlo la jamais. Hauka ya mzaze uyengwe mrumsha ya mwanae. Wati mzaze ulona imani. Na mreti zenda taani za ukaya mwanangu na lolo mjini. Hauka zinde zenungu ikaunganyi nizo. Je suis en direct. Je suis en direct. Laisse-moi. Namkeravi, s'il vous plaît. Baba nungabo wenjo wazazi. Wapuhanwe mijiatu. Wabeli ya fikira za kisafarini. Za ukaya ngebilie tiramu lole dangwa. Ngebilie tiramu lole moroni. Kamkaravi. Bamnyezi mukasudo umoli banyu wazazi. Madojwa ya ukaya yeke mwana hohede halo la mrumshi hazayade nae. Ngwafanyo maisha. Wele mzaza huwa nahe ya merite ya mwenese ujisa. Hada timpaka do mjini. Gamjojua ni puhe moroni na lole mitami huli. Gamjojua ni puhe moroni na lole amahame. Gamjojua ni puhe moroni na lole mbajini heada. Mlensi zangu za kimatsaha. Oui mon frère Alian. Mlensi unwadi ngoni bejo zila wahale. Hadi ni wadoka negociation familiale. Wazazatu wakaudofanya ndola. Wakaudofanya ndola za kimirande. Hadi ni wazazatu wakwambila nsuru ni kamrume tsoi. Shabasa mrugu jitsungulio. Panunyu wazazatu kama ni kamdongo fikiri. Ye maudu. Haunga mdongo fikiri. Ukaba nsima isilamu. Kabatsa jodota mfaraka. Vanumi mjuka vanonte mfaraka na fitna. Na vamitsi mwanada mnjuka uyeshi hata hale. Shami mngu ikao balati fo wingu ni mnyezi mngu ujoka undregati hale. Karikara viraranti le fitna. Ye mwana mshangu. Haundu mrume mgu maanzo. Waya manzao ngari manzao bofre lwatu. Kanga wana mesaji mwa mzati. Lance mwana hanyu, manipule mwana hanyu hata yarenti. Mwana mshangu. She mwana mshangu gujo mwanesa mahaba na nyanzo. Gujo mnika tout ce qu'il veut. Ne ya mkelensise. Gujo mwanesa mahaba. Gujo mfaria. Gujo mbama. Gujo mfanyezo ikawe mrume yake contente. Ne mrume ya tsendeza. Yo de devoir ya mrumshe. Mrumshe fait tout à ton mari. Oui, monsieur Ababa l'homme fort. L'homme du moment. L'homme de grand cœur. Yone ba nous mabidi mwelewe mrumshe ho domine mrumme fais tout jusqu'à ce que ton mari va devenir fou de toi. Yone fasili bwadzati ya mahaba ti falsafa bomwana ha vanuwa wo pour mjini hanyuma la kava vale mrumsha ho nyitsi mjimzima nsowa lolo mjini uwo umatsaha isho shihale mahaba ti mpaka do mjini hawa por ma region zima. Relation de ile mrumme ne mrumshi watsauliana. Shani ma belle-mère mjihansa ukaya mkati mke mafitna ya hanza mklezendo la zahu wanahanyu mzitle shonga mdiwa za ya ukaya vanu dola ya hemlola ne mlolwa. Ne mlolwa. Ni wazaza mjihansa ukaya vanu wanahanyu nke obligatoire walola na romi jini. Lewe manaho halola mrumshi. Emane manaho yalole mrumshi. Washinda wafanya 2 ans. Waloba zima. Dabo wanzanao. Dabo mrumshi yalo plati ya mfanya tusk. Eziko fanyo mrume haka konta. Haukaya ye monjinu actuellement. Bese e wanada mwaeshio. Harme vrai amour. Wonari mtsahi omruja Ababa. C'est Ababa qui vit dans le monde. Actuellement ce qu'on appelle monde d'amour. Harma dunia ya mahaba nyanzo. Sha owenjwa hatu harma dunia ino hao owenjwa hatu c'est rare de trouver un couple qui sont vraiment heureux, qui sont ensemble par amour.
La plupart des couples, ils sont là pour leur intérêt personnel. S'il vous plaît, nous, laissez nos soeurs tranquilles. Nini ma belle-mère, namreti se batanine zero hombi. Bakabati mzaza jukane mrumahi. Ya fait hae hamahaba. Ngwanza nao, ngwa partager tout ce qu'il faut. Ya kera vie femme ya hemrumme, wajua mtune fitna. Siswa mruna nla wani mrumma hangu. Ya kwa nini kamcha juanza simhundrel. Kama msuwana hanyu warensuwana shohatu bahari. Kama msuwanza. Iba wakati mkafanya zile relation na nyinyi wase wako. Nous bébé hak. Maishi hataba sama samlona 10 ans de plus. Ou menyeli animba. Comme kada de nywazaze. Marati se couple. Bani ma belle-mère ngani wunjo hanyu gani manga ukemdo ni mlaso message. Avec le respect nous steyo. Wala nsino wakati na juma ke respect. Sha zinji na zinji, conversation zinji, lonizo, ikao hutrete manam shohango, na mdojo ke manam shonga tretewa, yabo manam shongaji na ngutretewa. Hauke ma belle-mère owenji wakansi juma utamfaraka, wakansi juma utafitna, wala tindo ibahide ma belle-mère owenji. E ya zae manam mekatuanza ukabali abale mwanahe halole mrumshe wanza nao. Bomwana haranse mrumsha hojo ulolo mjini. Wodo winji wa hima belle-mère, yabonga muhambi avec le respect. Laisse Nathalie Soulé Beja tranquille. Je suis Mahamoud Soulé Beja. Je vous respecte trop, les mamans. Je vous respecte trop, les femmes comoriennes et les femmes mahoraises. La dame que tu habites à La Réunion, quand vous adressez message avec le respect, quand vous t'avez s'il vous plaît, laissez ma soeur de vivre en paix avec son mari. Si tu as des choses à dire, dis à ton fils. Dis à ton fils. Adresse à ton fils. Manipuler ton fils pour laisser ma soeur. Si je viens dans le réseau, je t'adresse de messages. Parce que tu allé dans le réseau de dénigrer ma soeur. Je ne peux pas faire ça. Heli wenda ma réseaux sociaux. Wamdeya, wadi mbebe hangu, wadi mzaza hangu, wadi mwanamsho hangu, wallahi ntina usubutini hudeye. Je peux pas. Cha, inuhamba avertissement. Et avertissement namnaji. J'ai jamais marqué de personne aux femmes. J'ai jamais marqué de respect aux femmes. J'ai jamais marqué de respect à une maman. Ce que je veux vous dire, belle-mère. Belle-mère. Laissez ma soeur tranquille. Qu'est-ce que tu as famille ou non, c'est à toi. Ne famille, je peux pas me mêler. C'est problème où l'un est familial, je peux pas me mêler. Mais problème où il y a madame Shohang. Il y a problème où il y a madame Shohang ou m'dahukana baraka mzazi baraka. S'il vous plaît. Vous pouvez adresser de toutes les paroles, de manipuler votre fils, de laisser ma soeur, il n'y a pas de problème. Mais ma soeur, il va continuer d'aimer son mari. Il va faire tout pour garder son mari. Il y a des devoirs yamrumche. Il y a des devoirs yamrumche. Il y a fanya haini za ufanya hate mrumche mrumme yatione yatiishie. Embrasse-la bien à ton mari. Caresse-la bien ton mari. Fais-la un bon câlin. Fais-la un bon amour. Je vise m'douma on y a tichi. Il y a des devoirs de job à notre. Vous pouvez faire tout pour garder votre foyer. Laissez ma belle-mère ou ado hamba izuikao do wanzao watomi faraka ne ma fitna. Et konsenjo unika. O wanaume hamadami. Kabati mzazi wa mwanamme ya parokina ya. Haina wakati mrumme ya lola mrumshe. Mzazaye mrumme yetu namba ukaye vale mrumshe hamanipile mruwe mwanaye ya timbemba hindu ya tifanye jao. Bo mzanga wone dovare yao. Kabo mzazi mwanaho ngombelio hamahaba ngoresante ya ukaya hulolo nge wa mzaya. Dojo ukaye mwanaho halola hazaya. Heli wazaye mwanaho. Wasimbuha walolo wazaya yone hele mwanaho ya lola mrumshe ya zaya yabonyi wazaza
ye puabidi mkenio ye devoir yao bomzazatura mwanzaya ufanye tout pour tout ou garde foyer yao itimenye yudizo wanashoa tuwajo fanya tout pour tout wa garde ze foyer zao zitimenye wanashoa il y a tout ce qu'il faut de nécessaire pour convaincre votre mari et le foyer que ça reste soudé, que ça reste collé. Et mifaraka ya wazazi hatu watungo ikla mwema fitna. Wazazi, mnyezi mkukatira haini mrahimilian dola. Hahanza yeke mfaraka. Na ni wazazi hatu mrenge ya ukaya vanu anda mpaka do mchini. Na mrensi maulisa. Utione mwanao gena mrumshengu wa uhuru. Ye mwanao nge konta. Mjianti ya ukaya no. Na kem konta hata. Shaka jalolo mjini. Mjini phantom. Haukeme jatu yo miji phantom. Ye bazi au menyandola. Wangana wanga walola nuanro mijini hao. Zendo la sowa sula tambabahan. Wangana wanga walola nuanro amiji midzima na mindzima. Walo juma urenda ze kuplumbi. Mimi tuila munga mjokolola mjeni. Mimi mjeni. Est-ce qu'il y a des moments maman Turam il va dire Vanubo Turam ibidi jaulole banga Vanubo Turam ibidi jaulole moroni. Je suis ici, j'ai pas vu une femme moronienne qui s'intéresse à moi. J'ai pas vu une femme de Bangwa qui intéresse à moi. Demain si je me décide de me marier, Gojona watoa hula pia. Valaika bidalele mjini, valaika bidi jau. E kamwa San Germain dola, ila do wakati wakuhanza owazaze, wakuhanza ne wanafiki, wakuhanza wanjewari. Hai, ebanu nsokane mwana gondwa lole malakada. Mguna ripwene shar. Wanaume wa Komoro. Yekemru mshaho nge saja. Yekemru mshaho nge wa mastehi. Eke mrumshaho ngamwelewa nao. Mrumshaho yeti mtsovadabu. Utikubali mzata hao haumanisane mrumshe. Yeke mrumshaho hakanti katuka mfaraka waho ne famia. Utikubali mzata haumanisane mrumshe. Moi que j'aime ma mère. Parce que yo utsuhanza mzaza hesho shongai pasi. Sha mzaza wangu ya nzaya. Yekaido hanza dia deteste mrumshangu na minga mjeke mrumshangu yeka muyenge. Mrumshangu yo umanza. Mrumshangu yo mfikiria. Tishamatu na mubotira. Mrumshangu katunibalia. Bom ali taufik. Mais respect. Yabo wakati yo. Mwambia boma. Pourquoi tu détestes ma femme? Mrumshangu hande hahudeya. Mrumshangu ahudia bomama. Kakole mrumshangu ahudia. Wallahi bomama nganjo mnikatwalaka. Shado joka ya mnyezi nguguruono. O shahidi hinduke mrumshangu ahudia. Haina mrumme ulona hikma. Na upezo wa mato ishida rambake mrumshahe ye mjewi. Haina mrumme ulona upezo wa mato. Yoshida rambake mrumshahe ye mtuvu adabu. Mrunjwa da usaboshe. Vani mama angu anabaka humdeya. Wakati ile ushida urambu. Haukaya haini mru. Ngena omro wahe. Mrungu juwe shahe. Na yolo na mrumshi wafanya doza ya tushida ya juwe mrumshi eliahe. Womru ya la hitima. Wakati mrumshi ya juwa kaya ya mzazi wengu wanzu animanisi. Watike maname beike mzazaho ya huza ya mimi tiramu. Eke mrumshangu gesaji. Eke mrumshangu ya mwanadamu wakwedi. Tira mboka ya mrumshangu anza mzaza hangu. Wallahi matura muyo njarma vi prive. Botura vanu hulole mwana mshemitsa mihuli. Fanya jo hulole bangu anjwa mama. Emana ufanyo helilo. Huli waza ya ukaya. Mimi ndizo na juma bia. Haukaminga mjuo. Emana ufanyo helilo da watu za mwana mshe. Haukami mwana hu mwana mme. Eka unisarbianu rade mzaza wana hangu na hii. Gofanyole bakujaza mwanamshe. Rojua kawe mrumshe. Mnyezi mkakatude humodiba. Shawa uziru wanua zazi walona wana washe. Watu yele wa ya ukaya. Faut pas insulter. Faut pas faire du mal à une femme innocente. Parce que la plupart de nous zazi. Henyeza mwaname. Mrumshe alo bien. Avec son mari, wazazo solo amba ukaya, vale mrumshi amfanya nyigangi, vale mrumshi manipule, haluaza kamrumshi, il peut manipuler son mari par amour.
fais-la bien. Mfanyendo ya jibiwa, hate mrume ya tiparo jo hutrompe. Mambrasendo ya kekonta, hate mrume ya tiparo jo na mrumshe ya joamba gumwanili. Mnikeze opposer position, si jo tsenge mrumaho ya tsoni ya tishi. Yede heli ya ugarde foyer. Yede heli ya ugarde foyer. Shamji hansi mzaza hangu. Mwanamshe, mzazi, ika hupu harmo mji mtukufu wa shidini wakati kaule mji wa hangu, mji wa mazababi mawatwania, mji mhu wa kinotabilite, mji mhu li aminokaya ikama stenga harmo mji wo. Mhambio message bo mzazi baraka. Si tu as des choses à dire, dis à ton fils. Ya retse mwanamshe hangu. Na minga mhambio bo mzazi, gamjwa bien mwanamshe hangu, fais tout pour que tu gardes ton foyer. Aime ton mari. Aime ton mari. Prépare-la bien à manger. Mfarie. Eno akata jo hujamre même na bisou. Eno akata jo la hazina jo dahoni. Car de nuit pour montrer son corps que ton mari soit content. C'est comme ça. Pour manipuler un mari, pour aimer un mari. Shangam jontu e ukaya. Yemi faraka no umenya. Laissez ma soeur tranquille avec le respect, maman. Laissez ma soeur tranquille parce que quand ça ma maman, Njamba Godeshida Unisaye, je sais pas si tu connais pas. Cha et kanaba mrumshe uomzate. Même pas na 10 ans, 11 ans, 13 ans, jusqu'à 18 ans, c'est une maman. Parce que mbali sharafa sa mrumshe. Haini ulona mabele, ulona nyile, wa uzaya uomrumshe. Yaboga respecto pia ojimlif. Laissez ma soeur tranquille, s'il vous plaît. Si tu as des choses à dire, dis à votre fils. Chami Mituram, j'aime mon beau-frère. Je l'aime beaucoup, mon beau-frère. Et je le respecte. Et je vais dire de tous les mots pour qu'il soit content avec ma soeur. Ils ont joué Cham Lougen a problème. Goudou y adresse ce message. Il y a belle fille, ça veut dire quoi? Et quand on a message de yo menaço waho sha panoi hapu hamahala kadha bidia de lomjini wazazi ni wandu ikao ngamkozao ni wandu ikao mazaya mjua we fasili ya ikoza mjua we fasili ya ngoso na tambu za mwana msinji harma kuplu mkamfaraka ndola keja amrishi wa ya ukaya hada mpaka do mjini. Hada ti mpaka bo mjini bo wazazi baraka. Na mreti nrogo zareta ruwando hukana baraka. Na wanga manzo ujue mzazi. J'ai entendu tout le message que t'as insulté ma soeur. Si chaise vocali wa de mwana mshohangu. Wa mnika de tout le nom. C'est anti ikaubidi kango de ude mwana. Ye mwanamme haukaya niambi keza lulu yoka izaya lulu. Mais moi je peux pas te insulter jamais. Je vous aime trop vous les femmes. Je vous respecte trop vous les femmes. L'important c'est que je m'abonne réalité moi tout la même sauvadabou. Je suis pas sauvadabou s'il vous plaît. Je suis parmi des gens que miujuhati wana hasibabundani. Gami parmi nous anada mika woka pre wa ulawa hasibabu do na chokomor. Aujourd'hui c'est ma soeur, je peux pas laisser. Je peux pas laisser s'il vous plaît. Si tu as des choses à dire, dis à votre fils. Lançons le message à votre fils. Je peux pas me mêler à vos familles. Ntina ou dire ma question familiale. Sa question ya himanam shohangu non. Non. Parce que ngam ji amine ukaya nolo la matura mukana ose ngam le dinambi yevido zinga zokabalo ma mère elle peut pas oser de me dire tu ram ratsem lum sharo bawo apu amitsami holi ratsem lum shaba pour amahame ratsem lum shaba pour ambajin elle osera jamais parce que ma mère elle ressentait le douleur le moment qu'elle est enceinte de moi. Elle sait qu'une femme qui est mariée sur un certain elle sera enceinte si elle avoir un enfant elle a eu des douleurs. Toutes les femmes sont ou méritent par ce respect. Abonyi ma belle-mère hojimlif haukanga ni wenji ni wazazi comme lo harmeti safara sana na yo komor hauko wenji woka komor wazazi wenji gamko yuho mjwa ko wanahanyu par exemple msongo do jiremia mimi
Si la watidja Faransa, Gamimanga. J'ai rien. J'ai pas de papier. Je galère dans ce bas monde-là. Je galère. Tu sais très bien. Tijatsi hundumrumshi. Hani renke. Hantukuza. Hani kapapier. Lo ujimlifu amlongozo ujimlifu huwazaze. Wako uzirenda. Waudi wazoka ya balatu ilamuha wasuli Faransa. Kajakana mbabanu wa ulala. Kajahunda mrumbangwa ya mklamanani. Kajahunda mrumwaroni ya mklamanani. Uwe mzaza ukauzijua. Mezina mezi njashida na hubamba hindu wa hala uwe mzaza hangu. Wa usiku na hunda mrumshi ya ni wanakanga mina valeur ni mrumme. Na balana washengwa wenji. Wa mjimzima kwa jani kalkule kwa jani waza. Ni wazaze ni udiwaza. Wakati huo. Ni kamrambua ye verite. Wakati la waujua. Botura. Eva nous hataba semdu mshahonga wedona. Oui, c'est ma femme. Bien sûr, mais alors, il faut l'homme genie. Womzaze wape utsona imani. Yemzaze waronje madem mzaze aresanti ya ukaya shughuli timpaka mrumo mjini mno mjini. Ngojua ukemru muhambu ulola ni mru ya puha mahame mwende mafanye ada. Mzaza tulamu ngojwa diwaza hao mzaza fulani ngojwa diwaza kauza ya mwana ilete kwa mkwa clochard kachaka hunda tampana damu ya mfikiri mruyo hunda mrumshe harenge mwanaho hamanza mtukuza wazazi wangu karavi yabonga mvumbo ho jimlifu genjera mbe ukanga mjoka bofrero wangu wei kachadunge mwana msho wangu wa mapapie no bofrero wangu wakane mapapie ya Shawatsangani hasibabu mahaba na nyanzo. Watsangani hasibabu bande confiance ile mana. Watsangani hasibabu mbanu kwamba coup de foudre. Wazazi na mleti baga mjudeta mdogo aniwa. Na mzie mlie Mwenyezi Mungu. Baga wanashe wengi watu yeshi ampe hasibabu de ma belle-mère. Watsongo wa himilia hashari na fitna. Nzadzendo mwe avrejir ya joji hatsi ya ukaya ya maisha hangu hunumanga ni kesi kaya zangu utafitna na mfaraka ya mwana hangu hende manga hudiwaza wazazi wa ndiwaza kwa na hanyo wenji raja hunumanga gasi harumatamu na sufrance harumetsinu mwana ho mauduka hende hata hahundumrumshi hamrenge za situation gundo mabani lala godo hata usuko mwana ho ya lola carte bleue ya loa gari ya loa permis wakati lanyi wazazi nyona ukaya bomwana ha Pano de Djokaya pano mwana wazalwa mjini. N'importe quoi. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Wem wazalwa mjini. Et ya tu zalwa mjini ndo. Soti persona le média. Wana swat wa mérite wake heureuse. Wana roma wa mérite wake heureux. Wa mérite pia wake heureux. Namreti se plus inuzienshi. Namreti se plus inuzienshi. Gabwana washe wenji walo hama makawakibwa ukaya warende wando maha unai. Gabwana ume wenji walo hama makawakibwa warende asibabwingu warende wando shaho unai. Gabwa zaze wenji walo hama walihitima kwa tuwa mezitwa haurenda. Et ma belle-fille wa unai. S'il vous plaît, laissez les couples de vivre en paix. Laissez nos soeurs de vivre en paix. Wazaze mtijem jihadaya. Ya wamzaze wana kawadresse message en première. Je demande des excuses si tu vois que je rentre mal. Parce que c'est pas mon objectif. Si tu as des messages à dire, dis à votre fils. Laissez ma soeur tranquille, s'il vous plaît. Si je viens là en direct et je te lance un message, c'est pas que toi seul. À toutes les mamans. Ikawahimi hashare homenyandula. Wadu anadamu nwabe ce message. À toutes les mamans. Ikao wa deteste oye ma belle-fille wa. Yabwe kamule son message. Ntu urongoza nayi. Walanja josmiti nurongoza nayi. Ntu upsoza adabu wakati kao ntu amini kawe mdwabidu utsozo adabu. Shaizu na kanza njenu hambi. De unele wa mzatsemera kaya ukaya. Vanu haini mrulo na mwana. Yeke manadamu ikao ye honete. Ye kahula mbwaka ye manaho manamme halula manamshengo harma mbalbala. Ye mzazi ya tukuzi wa ikao ye mbebo ngejo ubuha. Ike de sharafa shahi ya kama janati firdausi. Baike manaho ngiane roeb.
mrusubuti daike mrumshahe mwana ho ganerol mrusubuti unike mrumshola haki ne urengeze couple ekawe mzazi manza iman huramba ukaya ye mrumshahe mwana ho ye belfiwa ho gena erreur mrufanya hutsaha arrangement hurenge fatu wirehe mwana huirehe mwana yode shubinadamu ikamzaza he mwana mshe gawe na bezwe mwana ho ya bakindolani ye mrumahe mwana ho hafanya errori mrusubu tuambie mwana ho mwana mshe kauhurende nayi na banango joke mrumedi arenda nayi zila pia ili urengeze yendola ikenti shahaini mriyaka mfaraka wandola wo mnyezi mgu ikakaradhi naye yabora hane jaja mama belle mère, garde ma belle-sœur, parce que la plupart, il y a ça en général. Ma belle-mère et ma belle-sœur. On va exister dans le monde entier. Oui, merci. Il est. On va exister dans le monde entier pour le faraka, pour le fitna. Quand profite n'injembavi, haukanga wanada mwenji. Wanshi en catastrophe, wanshi en galère, hasibabu fitna, gojohura manamshe, hahimilie manamahe juma uta fitna, na mfaraka, yotimala nsa mtungo profite nji, hauka yoye keste de couple, nsolance, hauka zanongozo zomkenishi. Manamshe nga wane mrumahu, mzaza mbaba wana honga honga wane faye ya hongo enshi. Ya domo mango niwazo. Huyenge, mrumshahi manamahu. Huniwaza kanga wana mrumme. Izo uzifanya wale fitna, wafanyi wale kujajoka radhi. Yabwe ekati njarmu ma belle-sœur, de ukaya tsono mlo yabo, anambia ukaya hate ma belle-sœur. Yabwe tika unji yambabi. Shanga mleo ya ukaya iti de suje na hatima. Wajaza haka, na mdojua ya ukaya ndola timpaka domji. Wajaza haka, na mdojua ukaya ndola ya hemrumme ne mrumshe. Wajaza haka, faut pas obliger. Owana hanyo ndolo lo mijini, da wakahunumanga la plupart ya wenji yelidhiki Mwenyezi Mungu akusudia de wanduashe wa wahunda leo kami tulamuti tu palsa mrumshi abasa tire sante kangu nanzo ngani manzo ngamjoko vumbuando nede dahu nede shidi ni na mrumshi shidi ni do hatu njahunga mwanamshi shidi ni unufaransa ya interesse hanami hau ya resante kami mrumme naboga amino kashindi ni dangwa moroni ye kamil haina bahanu ga una majovia mitula mutsi janja hunga mrudangwa njahunga mrumoroni na uwa na wongwa hunu kwa janteresi hanami gamjone dembeni nede na dole mrumshi apre mzatanga domba ukaya vani bidi ujaulo lebangwa mama ye mrumshi waidu na ni kwa riviki ni mku shamguna bariki watazahatu warizaya ikao la plupart ya hongwa elewa we realite kwa tsukubali nongoza umanipulewa shangwa elewa wo kweli Mwenyezi Mungu narniki hatima njema na mwisho mwema ye mabelmeru hatu wadojo ukaya yoti njema honyuka mfaraka mmenye haukaya mimi chiramu. Je suis là pour vous défendre les femmes. J'ai jamais laissé quelqu'un de vous moquer. Mais s'il s'agit de ma patrie, mon sang, je ne peux pas insulter comme les autres qui insultent. Je vais lancer un message sage avec le respect. Relewengo. Haukaba ni mimi jomkinishi hanata hendola. Hauna bega mlolo mrumshe. Nono ikawa otsimo mjini ya Rodasi. Ye mwanenda liwanivayu. Ye mwanenda rege mrumba jina yo ikawa mzaze ngojulate kaseti. S'il vous plaît, wajaza haka. Na mreti owanahanyu wa viviampe, ze couple zi viviampe. Wenji wahanyu na mreti ze ni gangi. Pasko nga mdunga wa mafitina na mafitina mwende hata nga wenji wa tubaru mani gangi. Hau menyela wandu ze visa hao. Na rudwe shele hojoka wasuli Mungu. Parce que sonsi pia gajwa sulare uba. Kabati Mungu harmana nyuane da mumnidungao yabo. Ulo surikangu joka ubaki jusqu'à dahari. On va laisser ce bamwanda. Gajwa uransi ya dunia yino. On va laisser ce bamwanda wa zazahara.
Naliki wanadamu hanzana, naliki wanadamu zenyumani na zilawe, wangu wake konyo nzima, wangu wadueshele ihorjoka wenda, shalti jelji hatukaya, mimi dulune zemvuza hangubo mwanada, gawe na mvunga wena suiha, ukantia bongorongo, gawe na maswango jujwa urongoa, shalti diwazebo mwanadamu ya ukaya de moma, mnyezi mungu ya humba ngujujwa hubaye hanywa, turamu gamivanu gamjusemi hono, gamrongo hanafasi, me ya domoma mnyezi mungu jujwa uniseni wemi ya mwani kenjao. Mnyezi mungu jujoni pero mwono ukejao. Wangana wanga wakana zemvu zao. Wangana wanga wakana mvu. Wakana mali. Mnyezi mungu hawabeshia avesa warade ya maendikapa. Wangana wanga ikao wakahunu waka ujikaza. Aba harzamba ukwatso existe. Pourquoi we wanzo ujikaza ukaya. Mimi de mwenza kufuru. Mide mjewili. Mide mtabasamu. Gamjoka fitna. Gamjodea. Gamjomanya nefami. Gamjofanya jauliduwa zao ya ukaya. Imanada mushinu hindu. Imanadamu shinu hingli ala tuif. Beshole ya dzima njo mfanyani mwesheleye. Ngasima nusonsi pia. Gejo mkinishi ya ufanye biengo sokomori. Nifanye bienga msokomori. Rifanye bienga msokomori. Haini mla prepareze bagaji zari. Gamondo komori na wahe nyumba. Gamondo komori na fanye proje hangu. Gamondo komori na fanye mashughuli. Rede mnyezi mungu na walaka wati hata mzima harumasi ya jihansi ya ukaya. Vala ulado usiku wa mwiso wahe avyenge ndu ya danguhe. Kabati hata ujuo. Iwono ke Samsoni, iwono ka Yemenia. Ze famiza hatu. Watu wazemali. Wajiprepare. Wakwafe. Wajirengeza. Walawa haudunga na hautipea. Ili wa waswili wa masiwani. Wende wafanyeze shuhuli. Wasaundu wabi wadzadzao heji. Wasawende wawahi. Wasaundu waoneze fami. Eske wakaujua ukaya mnyezi mungu jua tamani? Kwa jaka ujua. Haukahaini ya jo ujua kabala Yemeni ya gejo kwenda danguhe. Kabati ya jo pashia. Yoda lili yanzani mabie ni nyua zaza hatu. Litijinike upari. Na unafasia harume dunia ino. Inu wakati ya wanduka wadzima mfami. Inu wakati ya reconciliation de fami. Inu wakati ikawa wanadamonti pia ibidi haini mngu. Yanze manyanya, imanyanya mngu yanze mngu. Unsi wakati wabidi wanduwa rumiliane nyigangi. Unsi wakati wabidi wanduwa mitlane mafitna. Unsi wakati wadzadzatu wa jensu kaya. Hangu halola, ange tranquilene mrumshe. Vale mrumshe hammefanya nyigangi. Mrumshe ngenaze tout pour tout. Mrumshe gawe na droit. Ufanye mrumshe de tout ce qu'il faut. Mrumshe de tout ce qu'il faut. Ne mrumshe ya ukelenzize. Wanasho hangu. Faites tout pour garder vos foyers. Malani huzima atubidi bule mrumaho do dingoni. Iho no. Rouge. Jamais. Sha. Gamambo njamba ngizwa msilamu. Nsonze mrumaho ya jibiwa. Komeye mrumshaho ya jibiwa. M'embrasser d'une façon vraiment digne. D'une façon meilleure. Mélangeons les mewaho. Utohanyo anyumle dajiata waye ya menye esprit. Fais-la décalant. Dans son cou, d'une façon magique. Et mrumaho ya tsone ya ishi. M'excite, m'komeye. M'zinise, m'bahare. D'une façon magique. Nike mrumaho de toutes les positions. Pour qu'il soit meilleur. Ya tsone wasa ya haru trompe. Yele conseil jom nikani nwana shohango. Faites tout pour garder vos foyers. D'une façon romantique, d'une façon vraiment digne. Aimez-la, embrasse-la, fais-la, fais tout pour que ton mari, Henwa Katajola la nawe, ya le exciter à chaque fois ya la le nawe. C'est ça. Fais-la crier, lila, délirer, rongoa. Et mrumaho ya onokaya, ça c'est des anges. Ya nou malaika ya mrongo zao. Na Olanda yobo ujibi wao. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Pour éviter les fitna. La ma belle fille. Évitez tout. Et ma fitna. Ya ma belle-mère. Évitez tout. Et ma fitna. Ya ma belle-mère. Faites tout, mes sœurs. Faites tout pour garder vos foyers. D'une question d'amour romantique. Hatampaka de yabo. Gamtsa husama. Eka itsoka tsinjia nai. Hautsamba uchamfu. Haukaya mrumshe. Couple. Na amba ijimanisa. Bakabati mahaba.
shaika yaba wamana ba fitna wamana ba mzazi hanjabuhari wamana ba mzazi katwanza one belfiwa Mwenyezi Mungu naripweni shari ya wandu hamanda wa Mwenyezi Mungu kana uparu jukara dinani kana uparu jukara dinani na haini mwanadamu ya hima hautamfaraka wandola wa Mwenyezi Mungu kaja paru kara dinani haukaheni wakati mrume ya fungu mrumshahe hatwala kandaruze mbingu zourindindra sheibadi shansi shourindindra memu Mwenyezi Mungu wae yo hausiu sha yo farudi holola yo farudi hofungua sha hofungua bala latlanga yabo nywa zaza tumle ho Comore nywa zaza tumle ho La Réunion nywa zaza tumle ho nu Faransa s'il vous plaît pensez un peu namrensi le fitna ma belle fiwan namrensi orenge ko wana hanyunyi de mazaya e mwana mewe wa hangu vale mrumshi hazalo ni mbaba na mzazi vale mrumshi hazalo ni mbaba na mzazi henu wakati bo mzazi he mwana mme ujo uresante bandenga una mahaba ya ho natura muye mwana uresante ye 9 mois ya hamili hombani resante 9 mois ya mrumshi he mwana ho ya ukaya ka usufre resante shautu jaone saukaya banu mimi ndena zaya turamu na bala turamu halole mrumshi hazaya yehudi wazaka bale mrumshi wala turamu yamlo langena mwana mrumshi la hasufre yede message yangu gamtsa hosama ikaitso katsinji yanai hautsamba kalimabi shando do ujua na wele wa yaukaya mrumshe linu fleur mrumshe linu daika mrumshe inu njizi mrumshe inu skar mrumshe shinu shahula shaukina zaro shahula shaukina zaro gamu amini ke wahangu gugate ngwanzwe mrumma gamu amini ke wahangu ngwelewano ne mrumma gamu amini ke wahangu elle fait tout pour garder son foyer ya wewe mzaza hai wahima hashar wanzo menye foyer dojwa ya ukaya imana hokana paro jomransi hokaya nge bien gâté chez ma sœur et j'espère que toutes les femmes comoriennes ni wanaume wa Comore msikubali winji wa hanyu mhadalo ni mabelmer mransi owazaza huwa nahanyu da hubango ni kia mangabu za wanda fitina na life ija wakati ya wele wa ukaya inde makati ya mwiso ye dunia saihisa dajale hasa hatowa wana gwa umonsiani mmono kajuzi wa Comore wa hundri hana mswahafu ngwa tongo utita uvura banki mmono kata wanraume ngwa hiya mwezero zo sosio safi wanro sao zongo zo pia sa zibenwa unu wakati wa reconciliation unu wakati wa mkobwazima unu wakati wa hezera kwini zilawe unu wakati wa fanya to porto ne Mwenyezi Mungu arihifadhi haso pia rikiwa nadamu hanzana hun duniani insha Allah gamsa hoswama hosonima owadzaze hoje mlifo wa Comore haso hasa duwazaze wenyuza ya imanamme haukaya si wanaume duwazaze walizaya hausi wanaume la plupart wazaza hatu wahia na namna ya hao special ya ukaya vale mwana hangu hatuenda hamenywele ya akili mwanya hangu hatuenda hafanya nyigangi hamenyo ya akili handiwaza mzaze kaba nama na udiwazo mzaze ngojo jidiwaza hefason ikango jikomporto usume mwana hone mrumsha he mwana haukaya we mzaza hangu kejabidi ni hudiwaza haukaya kutina shahufanisia we de meilleur t'es la première dame plus que ma femme mais si hunjia hamfaraka pour rien ya fitna unimansene mrumshi wakati comme mrumshangu gaja hulenda rongo ya wakati yobo mama je suis prêt à dire maman tu peux me détester je vais continuer à t'aimer je vais continuer à te respecter mais jamais de laisser ma femme à cause de toi pour rien atampaka dayabo gamsa hosamaha ekaitso katsinjianai au kaitso kasongo wabi kalimabi shanambie omji wa La Réunion ikao mzaza kuyapuha harimo mji mtukufu wa Shedin yazia wadresse madame shangu message na uminsulte na insulte mama hangu na insulte mbaba hangu je suis pas d'accord parce que minja just utini hudei
Jamais. Omji mtukufu wa shindi niliamini kwa omji mtukufu ikamu respect. Na mpartage video yenu hake mzaze wo ya ilo ya ukaya. Ikange na zahwamba naambie mwanahe mwanamme. Hata yarense mwanamsho hangu. Na minga mjambie mwanamsho hangu fanya effort tout pour tout. Woni utoeze sekrezo tipea. Ugarde mrumahu ya tsoni ya tishie. Le fitna la mzaze li tsiwa sulimbaba hanu. Je dis un johamba. Longue vie à vous tous, nos sœurs comoriennes et mahoraises. Longue vie à vous tous, nos mamans comoriennes et mahoraises. Je vous aime grâce à Allah. Et je suis prêt à tout pour vous. Pour vous, nos mamans. Avec le respect. Ntina wakati njom tozani adabu. Jamais. Tampaka de yabo. Je vous love. Et j'assume. Je suis là. Si Dieu m'a donné l'opportunité de me marier bientôt, est-ce que Mathuramou il va être Goudjoka contre à ma femme? Parce que je sais ce que ça veut dire. Belle-mère. Ma belle-mère, au wenjwa, au kwanzwana, wa lole. Wali wazakabale manawariza yenda wa lolo nwa bebe hatu. Et ma belle-mère wenjo kwanzwana hawa bakindolani. Wo hatsuke mwanahe halola yonatsem rumshe bale mwana musujo kajao. Balanga menyao esprit hewa na hanyu watike wemezitwa. Haukaya wenjo he ma belle-mère. C'est rare mjo palsa mzazi yake konta mwanahe halole. Gujo ka konta ke mwanahe halole ata apre yake fitna. Ya we message nga mwambie ma belle-mère ya ukaya. Narifikiri za duniani nani za kabulini. Narifikiri horjoka huenda buwaza za hatu. Narifikiri ya ukaya nyinyi de sharafasha hatu. Narifikiri ya ukaya qu'il pleut qu'il neige, on va laisser ce bas monde de nos mamans. Rimanza on est avec le respect. Namresi le fitna. Ne mifaraka ya anza menye ze couple za huwa na hani. Namzie da Mwenyezi Mungu kasirani. Na mdojua ya ukangojoja utafiti na umenyendola. Kakushidi wa kisanganya uwasilibu mkuchu Mwenyezi Mungu yende ya hupini senyo wa zazahato. Oui, mais respect mon frère Mohamed Kopia. S'il vous plaît, nos mamans. Na mresi le fitna la utamfaraka. Ya hewa na hanyu ni ma belle-mère. Na mretu hanza mmenyeze mdola bali jua kakabati mzaze harma 100%, 82% ya jua hanzo wanaha wabaki ndolani. Haukaya nyi hanzo wanaha nyubalona wangu washe. Watsangali wangu washa usha wamangalieni. C'est mon devoir que je te donne à manger, que je te offre tout maman. Mais c'est mon devoir aussi de faire tout à ma femme. C'est mon devoir de faire tout à ma femme. Chaque question ya ukaya ngoyengo. Yemrumsha hangu bamine mwanaha namzie urisa mulatienge mrumsha mwanahe dare mwana haukanga jwa hoji mlifu wazaze kwa jwanzwa na hawa bakendolani ili wafanyazo waluwa area no kabata ya jwa uvibe watina mrumshe mrumengu anzu ya shakule mrumengu anzu ya jibiwa mrumengu anzu ya fanye kama anzu ya karmazina henu lona mrumshe balange na mbwiwi. Gawena wahohonda ni mrumshangu gebala. Je peux faire ce que je veux. Ni retse mrumshangu nende na dodunga wangu monzani ne dambio. C'est ça ce que vous voulez. C'est ça ce que vous voulez nos mamans. Jamais. Subhanallah. Longue vie à vous nos mamans avec le respect. Je vous love. Mes soeurs, avant que je termine mon direct. Dernier conseil que je vais vous donner à toutes les soeurs comoriennes et mahoraises. Comoriennes et mahoraises. Et comme rume, gabon faraka hodahoni, haungabo fitna, à n'importe où moment rume ya jojo dahoni, restez en robe de nuit. Maquille-toi! Uti hetu kango jimaki kango roho del matorab. Mais l'homme là, fais-la du bien, mets les parfums, ça slip, reste dans le lit, fais tout pour ton mari, pour que tu protèges
ton foyer. Fais-la tout, embrasse-la. Mtsonzendo, mkomeyendo. Mnike de toutes les positions. Ya mrumahu ya tishe le fitina la mzazi. Mpishiendo. Mkomeze nile. Mpenyeze ndevune zenile. Mhezize na majimbo bema wahindi ngao yao. Majimbo ashindi ngao yao kilomantiki. Tumbilki dal calme. Rétéo. Même un homme, il peut faire ça à sa femme. Ça, c'est des trucs que tu veux rendre heureuse à ton mari. Il y a tiché le fitna, la mzate. Donne tout, fais tout pour que ton mari soit tranquille, pour que ton mari soit heureux. C'est ça, mes sœurs. Encouragez-vous. Zengojo njianizo hopani. Izoti nizwabidi uvelie mrumahu wakati kao ngao wiklanda juu. Ngondo dani yenda udoka mnabote. Klia mnamlala ujiswagi, ujirengeze, ulemewa na parfum. Wende bala wa m'excite. Excitez-le. Kana ulo hobonzi ya tromper. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le respect avec vous le soir. Je vous aime. Je vous love. Je demande des excuses si je parle mal ou je dis Joe Chanfou. C'est pas mon objectif. Mon objectif, pour que nos soeurs soient en paix avec leur mari à la maison. Pour qu'on lutte. Ritichi et Zefikirami, Zahima belle-mère, Hatampaka de Yabo, je suis tellement désolé, et Katinjianaï, Gamtsa Osama, Oka, c'est pas mon objectif. Objectif Yango, Risove, Ze couple, Zienchi. Ngo, wana shot wa kerampe, wana umeswana umerike ampe, rila wema fitna, rilo joka yandola, c'est pas une question du village, wa ujua ufanya mariage, wa ujua ufanya, da wena mrumshe mjeni. Merci na sufasana. Da wana mrumshe mjeni. Leti mpaka mrumo mjini. Gari mambia nyinyi wazazi. Mlona le fitna. Leti mpaka mrumo mjini. Da ngojujwa wifanye. Da wana mru. Baiki we mgazija we mumadi. We mgazija we maori. We mbajini we mwamahame. We mitsami huli we muhambu. We mbambao. We mwashidi. Vous pouvez faire le handa. Wazazi. Na mleti le fitna ba. Ça va pas. Je suis tellement désolé si je rentre mal ou je parle mal. C'est pas mon objectif. Haukaya, je suis là pour vous, les femmes comoriennes. Et je suis là pour ma soeur que j'aime de tout mon cœur. Boum!